당어서 탄데 tiwakachi la ya nge lenjawe ki bedunchiki tandate tensi chuni la ki what is dietary sata dietary se to peche nge ge tiwade tensi yishla ge dietary fiber to tisha ta peche the dietary fiber ko le injire tsindu bena le ya tandenge tagi nge tibikap so nge tagi shugyu chung nge tisha belobzen din ali ya dietary fiber ta sanai miduta roughage dita ane water chukole yange ki teshe jabe chuma su tuju kembe ki tangi jumal teshe kya chobachi shubi ta ine de tiwalep sadu nge ma teshe chikyap shagin tande ta de dietary fiber sidwa de dosre nganzu fiber kabyang nganzu ki roughage doksan tingurwa tadi 당부 ditch can be ina fiber roughage di chob game dire the crani gi juding anzu carbohydrate re ditch can be che se ki dubze rek na ne ta carbohydrate dila segre ngo di carbohydrate che fiber se ne mindu roughage carbohydrate ngo chu rang che crani ge ni ga lo ta ni ga se na ta chik dire kebar tende test yungurerwa ta imbene ngazu de serga matuen becherwa sikdi ngazu da daran pheju tang shagi da fiber the roughage chechnerwa thagren sigirwa ta ti ngazu carbohydrate ngarju gi rix ngol ya chubeche 당에 대해야 즉 대치 슈비나 fiber 되게 dia 즉 ngazu ngegi pa yebanila chena digido ngazu se나네 다즉 ngopse rix shogyunare yan 즉 du rix 되게 damina so 되게 shogyunare 되게 나네 ngazu야 소버직 톱샵직 타그렌디르와 fiber 싱이디르와 다 fiber 디 즉야 yebanila che비나 직라야 ngazu soluble fiber sigre 직라 insoluble fiber I and N soluble fiber. But chunala mix chinkengi dissolve chinkengi fiber chik rich yungure we call them as soluble fiber. They getting onto soluble fiber sigre chunala shunkengi ta fiber tagrange rich chikla soluble fiber chuna ma shunkengi ta madenkengi tagrange rich chikla yang onto insoluble fiber sigre ta duk chepa yevanil cheshabi na ngazu fiber tagrange rich changma chunala mix chigmare dissolve chigmare shugmare shunken rikchikda ma shuge rikchi yungure lokse ngazu ngopse riksta shingto da la soba dige ngopse riks zishingne chega che riks nane rasha bade chida shukche rojik ngazu ge insoluble fiber cell libgire insoluble fiber nala ngazu ge ta pena du riks dige dudwa pena ngazu ge tanda de seeds dige sön dige de yimbe nere dana shinge ya chek ngazu ge dry fruits dige dudwa dry nuts dige di soluble fiber re almond da cashew da dige di ta soluble fiber na lebgirwa odokse yewani la pa che bacherwa ta ngazu ki fiber di cashew khachinre what is the importance of fiber in our diet so the senala ya dige di ngazu lengwe di cashew khachinre sena ta chochine it helps in the digestion of food food digestion pentugres help in digestion say the shuel pentugres de cheche evadela fiber digege anju sugu nala ya tanda teaching anju namgyune de kho digidwa tanda shazil risk dige de chik mangbuchi sa devi na anju sugu nala ya cholesterol ge de cheshi de part ugres chechine so cholesterol le de yan chik anju ge je chikwa sugunala cholesterol ge level de tanyum la negwe kechum burwa che top shucha bi ina ya ningla kangen the so go yugudwa so anjo removing cholesterol dige de ya chek nyung tu ta la ya fiber de kechum bu chik cha go re dokshe an thana shin ya chik nganju ge kala se shab dige de jumana ne ma chik smoothly chik yakpuchine drotwele ya fiber de kechumbre it helps in the transportation of kanda the food along the alimentary canal the digestion digdo so kanda fiber singeding anju sukula goedi it helps in the digestion of food it helps in also in removing cholesterol lowering the cholesterol level in our body anju sukuna gi cholesterol gi cheshi de nyung tu ta yala ya chik kechum cha gore fiber or dokshe fiber ko ya do du chi de de chi
다 되네게 쇼텔이야다 축이 꼴이야 또시 마치 주샤나 water 꼴이야 알아 so 야 수부디 간주 축 괴괴 계신 봐 추 매나야 세 간주 마토베이나 둔타숨시 덴데시네 토그르와 간주 임베이나 추디 마통베이나 아니 덴데 유릉분네 퇴 카코레 다 추디 간주 수군낭로야 추디 괴 백해심으로 남자 윤도네 추동국그레 슈고르바 glass 예고치 동국그레 리르직 데 체가스 뇽탈 동국그레 추디 근데 슈데고 다 디기 가르 땡고 가르 대시 가르켜고 쓰나 추디 간주 수불이야 고연양치 진바치 고고 쪼부 진바치 땡고레 so the name to chudigi pento career sina that so the nganzu chugi june nganzu danda de we urinate chimbatang go ba din nane ba sugu nangi chimbatang be kapsu ya chimbe nane nganzu ge ta lu nangi ta keni mangpu chima thön ro go ba so chutung be ina nganzu karbe nguna thön ligi do nguna ge june ne re ya chimba ge june ne re sugu nangi keni mangpu chi waste material mangpu chi wa turn to gore so chugi it helps in the removal of waste material from our body either in the form of urine or in the form of sweat o duksechne kanda helps in removal of waste dichikche daga na shingi nganzu sukuna la cha di yama yuk de gore ba nganzu sukuna la cha gwe pe ke shumbro cha yung ta bi na kangen chegi do suku wangbu dige dilega ya ku chegim do ani ne na sa dam da po yung do de indu sukuna la cha di la chik sam tam bi na cha di gya chu gubchu de nganzu chu gi so sha gyuro chi ba our blood is majorly composed of water so de indu chu di pe ke chum chi re ba daga na shin be ge nganzu sukuna lo la ya da metabolic activity mangbo ji chung go re 초주 둘랭기다 제고 남샤 망부치 중고래 제규르식다 니 메타볼리즘 세도 쪼부 제규르치라 모인징규 아주 수쿠디 아주 속차 셈젠치레 아주 선분네 퇴야라 수쿠나라 제규르 림바 망부치 중고어바 디 차상로랑 안주기 metabolic activities se nai digdu metabolism se nai digdu raba seju dulengieta chele chigla sigrba odinde che so helps in metabolism 다가나신 게 세주 디게 데 케토야 다야마 즉 오데 체야레 펜토고레 helps in transportation of nutrients 다가나신 게 수국이 즉 차도 주어와디 땅뇽라 네데 아직 랭겐지 키고레 regulation of temperature regulation se do control chebado chirwa body temperature the control chigore tinte gita di main be gita chugi 펜토 샤바 망부 용구로 왔다 딩에 카시 티비인 독세세 당에데 다 롭센디다 다기 콘도 주시 확샤디 디체 마타링에게 마타 죽드비니 라페시다 워터니기 콜마 슈츠аб체 다데네 독세 다 덴스다슬라기 what is rafage 서버 대기에 데셰야 사브체 라페시디야 나주기 릭치글라 sugar ngarchugri khandechil sugar sena it's a polysaccharide sugar not a simple sugar polysaccharide sugar legre complex sugar regre and rafesh la yevani yungudwa soluble da insoluble fiber chechnerwa odok chechne rafesh gi lenge tsobodinge tagi shutsabi tashi wamlagi so what mean macronutrients ta macronutrients sedunge seju rakpa digedil shubin seju rakpa sedu khok khakpuru chubina nganju sukul ya seju rikchik manga gogre rikchik nyunga gogre manga gongkhe digedila ngajo macronutrients the nutrients that are required more in amount dindechila ngajo gi macronutrients sigre for example carbohydrate protein fats these are the three macronutrients odukshe then namlan chunjom gi C6H12O6 kharesa that's a molecule of glucose ki molecule chigre glucose ki formula se nei digdu C6H12O6 ngarchu rik nangi ta tashu chigla re glucose deche then tene tsring hamla gi vitamin the mineral thenga chu
supu nang nyung kang chene go cheshirwa tadi chita demba tadi goya di nyung ko gre vitamin the mineral di micronutrient re tadi kharchin go gre sevi na chita nga supu na la khari imbe inna ya mangthana kyun yung gre cheje chik shue jore vitamin the mineral dige di mangthabi inna kyun yung gre kaisna nga supu na la vitamin dige di mangbo chi sabi inna pena nga vitamin A tabu cha shabe na kesi nga la vitamin gogutu chechene ngegi vitamin A di chik mangbu shibuch len debe ina di vitamin A di pheche ta ya le lak pa chinge su na la ya sak debe ina deposit chebe ina and digi netang ji chungure di netang di la hypervitaminosis le 와 hypervitaminosis digi any pen thoya chabla ya nu ki gi wangbo kha digi mada mangbo chik lai pen nga ju skin la sok pata mig rang la dege gi nu ke le pen to gure pen thoya chabla ya nyung thabe ina ya digi digo mane so chik nga jo ge sugunang lo ya ta de le gwa homeostasis le gwa tangyom la ne ko ti mang ma thawa che nyung ma thawa che de de chi ko che ke chu bre se yi chi ta nga jo vitamin mangbo chi lembe ina ya sugu gi pejo ta ya de nyung she chire en teme gi mangbo chi ta nga ju chimba da de gi gyune ne ma 현로고 다디 책 가족이나 엔데 용구도와 구슈 디게 디임베네레 가족이 망부사비나 수불라 디게시 바이타민 제가 주면 디게 디 망부치 라그레 삼시네 근데 근데 삼노 땅에 데레도 아다디 노브레 슈고 망타나 펜토에스 케요 말에 고에디 딱다시 고에디 개춘브레스 슈에이 어디체 다트네 소남츠링 what is meant by digestive enzyme 다 민제 릭스 디게 디에다 enzyme 시그와 the 주제라네 있기도 digestive enzyme say the dirwa nganjoge ya the shune digido tigagi riksunne khegi zechigla segore enzyme is protein in nature the gi chele tsob di kharresena ani nganju se sharp di pena se mixegi carbohydrate inaida protein inaida fats inaida ta chik ngarchu risk trigger risk ta taganashi shazil risk khari imbe ti ma chik ngarchu kharse gor ta di ma shiptha du tange ro di ma chik ma breakdown ching ma tharu tange dinte gi je chik la ya tanga ju minze dinte chik la ya nga ju gi enzyme sigri minze ro oduk cheta enzyme da manda yungure nga ju lyudi na la ya ngarchu la digestion e ngarchu tornge gi enzyme minze rikchik yungure tagana shin gi trigger tornge gi minze rikchik yungure tagana shin gi shazin di tornge gi ya minze rik yungure pena nga ju ngarchu la cha shavi na tanda dinte gi amylase la sok patige derwa salivary amylase gas tanda di gastric amylase dana shin ge trypsin la sok pata dana shin chymotrypsin la sok pata dige ta dinte gi minze rik mangbuchik nga ju ngarchu la ma thoria la phen thogor dana shin ge ya trigger la cha shavi na dinte gi pepsin la sok pa pepsin arwa dige de ani konda taging ge trypsin la shwe de tanda de trigger tornge ge minze rik chire trypsin da dana shi pepsin la sok dige de nga ju ge trigger risk dige di thoria ya pen thogor ma juel pen thogores dana shi ge ya shazil imbe na lipase enzyme legwa lipase ta di minze ge mingwa dige dige ani shazil dige de pa ya thoria da juel pen thogores sakanta digestive enzyme se du minze dige dil segore dige ngo chob di trigger gi ngo ra re je dirwa 아니 trigger se du sabala chobunge tagi kondu shubna shire nganjo ge ta trigger da di parla ya kebarchik career kebarchik career shube inna tadi trigger ge di gi sogerwa carbon hydrogen oxygen nitrogen di 자제 릭시디 기 룹신에 소요래 nganjoge ngarchu ro chimbe na carbon hydrogen oxygen di riksum gi je riksum gi 룹신 sho shabachire tanda trigger na nitrogen thewayor shimbe chikpare shwe tangada minze cherwa se shwe le pento gore shwe what is not meant by metabolism taking issue same ngajo lubudi chik soksha semjen chik sombo ne thoya ya ludi na 야 제규 르바 망부시도 고래 디게디 마충비나 제규 디게디 마충비나 안 속샤디 선분노 퇴 각보래 다 제규 릭스 롱스 조브 디게디 탕마 여도 조 디게디 랑 저기 메타볼릭 액티비티 슈나이티기도 라 소주 덴베다 소주 둘랭기 젤레지라 세그레 소야다 주
레기 다 첼리지라 어둑시 독시 지당에 트바카지랑에 레 야비 아니야 다 트란스인 베이나야 녜레 갸샤바딜라 인지베 타치도 더버 칸고야 데 개요 말에 임베이네 소송 원에야 디가라 냠십시야 단디가라 단되야 수삼노 땅치네르바 엔 록데타 미나솔로네 디기레야 겐라찬네 컨디션에 디기레 데데스토네 소소게 디게데 트바디게길레 삽신게바 띵사바 덴데 카츠치 침베이나 디것이 두겐소 그르슈에이 다 단당에게 내지 저는 둔배기 롭센디 나나야 아주 조시네 저는 둔배기 롭센디기 조시디 다리 Heterotrophic nutrition이다 Heterotrophic nutrition kontu dintangoma de la ngege autotrophic nutrition rangso chulen gangla ya ngege ma de she yabi ani mixe gi autotrophic nutrition de zeshing na la chungyo bache an zeshing gi ya yulam chi gi thone de yulam de la ya wejur sa ro so so rangi se soba de che la ya ma jo gi ta autotrophic nutrition se ro ta tharin de ge te choro chi heterotrophic nutrition shenzo chulen ro shen la ya tyong gong 소소라니 ingone 세데 드룹 마토베체 셴치라야 지싱 야나 속샤 셴치라야 땡데 공에 딘데치라야 가조 heterotrophic nutrition 셴소줄린 독세 다 heterotrophic nutrition 데나라야 다른 간조 쪼보 가르창기 있으나 parasitic nutrition 체 아니 saprophytic nutrition 독셰셰 니디체 안티가 넘베칭 간조게 다디 카칭 간조 진짜 tumbe 록데나라 insectivorous plant 체치네 직 코여레 다는 신기한 직 델라야 symbiosis 제제야 색지 코여요 다 딩간조 색디게 시디파 직 간조 세부스여체 셴바체 탑셰인다 다리 so the just over the dige shedire and did anyam to tamatela yang anzu lobsen din la ya nitrogen cycle ko la ya bis teshe jab yurta ining e tharin te nitrogen cycle de ma deshe ge me nitrogen cycle di je ki tanda de anzu jere gebe ki tanda de lobsen stikrwa ditma thusha ge jere gebe na la ya nitrogen cycle yo changa nge pha khi chi be and kap thudu sambal jende dumba bugu so ne ya nyena digre nitrogen cycle ko ya 독세 so ngazu tanin ki muse of the dish di pas sebu swe inta ta ngazu lokte nang lo ya dish gi ko den this best sebu shute yore an te kan ya nge gi nembe che khashi shugi che khaser ta che do tangpo de ngazu parasitic nutrition irwa parasitic nutrition ta dige di parasitic saprophytic insectivorous plant symbiosis di chame na la thanda di shenso chulun di chungor ta heterotrophic nutrition di they do not have autotrophic nutrition all of them are having heterotrophic nutrition dichik semla sharuchi the thoma de la parasitic inda parasitic sedu chising inaida sokcha shenchi gi teng la ya ani chodeba 딘디에 칠래 간조 parasitic 사 다 소소 캡추스기 율지 용구르와 델라야 속샤이나이다 지싱이나이다 직신치라야 뚠세기 시지 용구르와 데네 세직 랜데바 다 딜라 parasitic 사 그러봐 parasitic is a type of heterotrophic nutrition what is saprophytic saprophytic is a type of heterotrophic nutrition what type of nutrition is seen in insectivorous plant again heterotrophic nutrition symbiosis nalaya type of nutrition khariore heterotrophic nutrition so all of them are having heterotrophic nutrition these sevuchik sueche so tangbodela chiransol case tv na parasitic nutrition sena khadechil sigres na rangso chulen gi gyulam chires raba rikchik res ta dinalaya kharichungor sena zishing inaida sokcha shenchi gi tengla chodigres sejudu topgres
On duksechine parasitic. It's a type of heterotrophic nutrition in which an organism derive its food, organism get its food from a plant or an animal body. The nature parasitic sa. Organism get its food from another organism, other organism into another living organism. Dukstation. The shit gabina. The parasitic nala ngazulukte nala ya yeva sketche mare. Nye dela ya yeva ni cheshagi. Parasitic de nutrition de yeva ni la chegi rwa. Holoparasitic nutrition, hemiparasitic nutrition. Dok sheshe yeva ni la cheshinda. Nan doing the pass segastan se yev segastanchine, donchine egeta, yeva ni chepini, parasitic nutrition, the lokte nal keu mare, yembe in a kranso the yakushia karesha kodode. Parasitic nutrition can be of two types. One is holoparasitic and the other one is hemiparasitic. Yevani lache, holoparasitic, hemiparasitic. Keba kardusia. Dingi pale kebardi. Tandati holoparasitic, hemiparasitic. Ye tampo pesun shte urwa. Nganzo lokte nala kaskuta chechitikter. Kaskuta chechirwa. Double plant lane digre kaskuta cherwa. Tene tanda di kaje example de mistletoe chishtiginda. Do sheche zishin ni gita yeba che yin hegirwa. Ming chika pesun ki tone mengi tevi kaskuta da mistletoe da kaskuta ki dagja de kinasu da CUTTA in da T chik yo da di kinasu siya rwa. Ya da duk sheche ne pesun di che. Da kebar kariyo me siya. Dele ya kebar zo chesho dirda. Holoparasitic nala this is a pure parasitic. This hemilana chega ruchwa. Azu ta chincha chidan kiranzo ge tada dindijang hemisphere la dindik to konywa. Hemi sedu zambali ya chega ruchwa. So hemiparasitic lana chaza maimbachil shugorwa. Not complete. It's not pure parasite. This one is a pure parasitic plant and this is not a pure parasitic plant. Kebayur. Pure mare, the pure parasitic mare. Tange pure la the conditional munzi gugu me dichsya. Holoparasitic singe dilange pure parasitic karchin sugar sena. Dinala zishin rig the nala penacas cuta sort of nala. There is no photosynthesis. The photosynthesis yomare, the kebar reda, yagusea. No photosynthesis. Dinengachre. Holoparasitic plant nala ya. Öjür köneran yungu var. Hemiparasitic plant nala öjür yore. Photosynthesis chungore. Dele ya photosynthesis yobache, dele photosynthesis meva chilangun singida. Doksheche. Tange de sebchase parasitic ye de heterotrophic nutrition de pa ngazulokte na yob tinge me shidima dezen shidima tv parasitic saprophytic insectivorous na symbiosis chene che 다 디시가로 나야 heterotrophic nutrition 충고여버체 아니 다른게 당보디 parasitic 간이야 고된 돈의 셰비나 안직 지싱이나다 소차 신직이 직 류부땡네니 세주디 톱규여베나 세디 톱규여나 데네치라 parasitics organism that get its food from another living organism 데네치라 parasitic sigre and parasitic la yevanil chefi and holoparasitic da hemiparasitic holoparasitic sena it's a pure parasitic plant heminala it's not a pure parasitic plant. Pure conditional ones in Girsana, holoparasitic nala, near Zejorch Yorba, Ejorti, Chungi, your maris shui, there is no photosynthesis taking place. Hemiparasitic nala, photosynthesis chunguyore, Ejorti chunguyore. Photosynthesis takes place. Duxche, Kebartumbi, de chiche. Ta? There da. 다도 삼는다야 다데 잉아래 저지야 권도 총키랑 졸이야 다디 녜기 인다가 렌디르시 슈트야 됐면도 베나 다데 용도 안 가서 다데 parasitic plant 체시는 건지기도 녜기 베나 카스큐타 생게 디지싱직 체
kaskuta thingi di session contage rikla parasitic plant res right and parasitic plant gi contage parasitic plant na ne kya contage la mon singri sena holoparasitic res holoparasitic gi khodu khare shubina ching ejur lama thenke ejur machung ge kita ejur lama thenke gi sokcha semje pure parasite chila sigres right ta tinte intu sample ya nga tel ngarang gi thibach legi durwa session gi khodu contage shago ina session singe de khodu contage shago ina panayang egi sample session dige de ejur la thenke gi ta sokcha chila session lagi yona 야나 지신 세나 즉 차게 갈도 창고이나 지신 책디 줘발이야 직당 장제 연행 전직라 슈구구요나 장제 클로로필 A the B 라속 바디게디 A B 딘데지 여베 토네 아니 어저 체기요바 젠켄식라 serguguyo나 야 간데실 세구구요나 간다 지신 데라야 콘수기 parasitic plant kaskuta di plant chikla ngonjin kore himbe ine delani new zecho스 ke chungumedwa non photosynthetic redwa so plant tik di kande joguguyo나 di chik samnosh tarochi ta ine ngegi di plant gi kodon dere la nge delaya jogime soso samtae chiche so kanda 추방에 단다 쉬어디 진짜 둠베 있나다 개베 있나다 키라도 주보 둠바 개바 구버 추바 가서 있나야 내는 과리 여비 있나야 직가 내가 직 과와 토구도 세나 데려와 다다 대당에 디 말다 맞아 롭센다 드로디그바 키라도 네 TV 있나다 키라도 진달 파친친네 갤라기 티네 있나다 양지 셴지자네 라비 있나다 칸다 케추슈디 딜레 락바직 만주기 롭센 라야 잉슈에직 라바 자 잉슈에 쪼부디 데리샤 꾸룽 삼노 땅자 따초 쉬어와 따초도 만나버지 고고도 만나버지 꾸룽 약부지 고고래 빼낭에다 빼준로 신다 다디 퇴치닌다 빼나타다 엔데로 신베나 키라 진나낭로라야 롭센라야 답변나 믹스에기다 롭센 체리나다도 카리 앙지나다도 컨디션에 롭센 디토라야 직 잉슈에라 카리고구도스나 토마델이야 소소 삼삼단다 꾸노 마노바치고구도 perception 세기르와 따초디 만다치고구도 마노바치고구도 따초디 약부시고구도 벤나 따초디 간데시고구도 세나 첸라야 팽팽게 녜게 다치 칼세고랑 아주 진나나로라 롭투 망주레 딱 기겐라 소바데 망부중구르바 디게딜이야 따초 마노바치 녜 진나나로라 나야 진데디기 차시지레 진나나 요샤브 롭투 셴바다 겐라 창마 안주 창마 진데디기 차시지 인두 잠발라 안 창마라 강랭겐지 다 신윤디 페게체야다 창메 찍찍 라브레체야디 개추슈체와 안 강겐라 신윤텐케디 겐라 랑갈야 매버체 강겐디 겐라라 매버체 아니 겐디 파 창메게 직 단다 지키베이나 아니 진짜디 나로야 직 롭센 카리티베이나 디페 뉴르보다 창메기 디나라야 차신레야지 용구르와 창메기 소소 칸다 뉴벌 바베 디나로야 당아주게 칼세그링 아주 컨트리뷰션 용구르와 호텐티지 고에 디페케이션부터 삼노스탄드라 페낭에 델임베나 진나로기 티버다 벤다 parasitic 디셰 갸브레와 parasitic plants 세두 삼발라 디셰 코드드마 디셰 갸르다 지싱 신지산에 세디 땡레야 아니 초바 신지산에 세디 토바 디디치레야 시리즈 다오나 지싱 셴치잔 세 토구에나 소소랑기 쇠구레 말에 라 parasitic 디게 plant 디게기 칼레 세 쇠구 여르 말에 are they not autotrophic do they photosynthesize 티버 망볼레 쇼구르바 안 티버디 키랑게 직 겐라기 티버디 마고 비이나야 소소응원에 티버디 삼다 백해주 버샤 nga조 티버 삼마탄 비이나르와 아니 센리디 몽데기 람라 토고 다 드래기 냥가 시부여리 다 티버디 nga조 가조직 삼탄 비이나르와 키랑기 띵 사바 디주시 디칸라야 안 제조치 안 키랑 망보지 사바 싱기르와 안 사바 셴바디 파진데나 파친체 겐라 소냠도 트두치나이레 롭투 망냠도 트두체비이나레 안 디기 키랑라야 칼리그레 댕수 멘다바실리그레 키라이나에 칼리그레스나 즉 로제 체르도야직 옹예기네야 즉 진다딜라야
shamte dugudu samsamchik mangla ya pench thoya gi lega chi yungdu samsamchik dire cheb thone susu gi dengbab de dengso di shukcher ching ani lobsen la ya thona le ya chungure so de la ya khadu na gyala lobsen tip kapsu thiwa injin menchi samtang gugurta parasitic nutrition ko de ma dishe gyab de taring ye sega tumpi parasitic plant nanglo ya ani chikha chik holoparasitic re hemiparasitic res ani dishe gi ngo thoni lokte nang gi dishe ngo thon chimpe na ani koge öjor 지신 책디 표조 땅바체 임베이나 데라 셴직라 네디기요바 데니 겐다도 차마스웨 so the into sambalaya and the country do china parasitic plant nangla azure photosynthesis chungu yena mena tadi tokparwa so the question de krangi tibadi leb thone antikal samnosta an krangi samno tang bethone an lokte dige sine re tajanal sibe iner denene su saba mangboch toyure and tang azu dirda you can be a contributing member. Our classroom is a small community. You can be a contributing member of it. Right? The vacation burdang contribute share. They look to in some ngati gena chane leng gugru a share ende kari imbe na de mare ngan same gi nyam rup thone and chick ngazu thangma chik ten de yorwa. We are all dependent on each other, interdependent. So the into so ngone khangtup chiktup share di hajang vacation breshwe. Yeah, now coming back to the topic ngazu joshi di kan rangja su legi inda. So parasitic, holoparasitic, hemiparasitic dogs she. Ta holoparasitic nala öjur de mebache, hemiparasitic nala öjur de yobache dogs she. Ta digal duginda saprophytic nala ya. Saprophytic nanglo le ya na dire. Ta ngazu lokte nanglo la saprophytic example the fungi lantier dirda hambulan. But actually fungi is not a plant. Fungi the tishing tail zigmare. That's the guba development is kasser during animal the kanda organism thing tang azuki kingdom ta pa yebachevi na dina nga na ne chik di fungi dia kingdom china lerwa ta di indu sambala tishing tail zigo mare hambudikiti ta karchin zigmena sheyante gyumzen shengo kesion burwa zig mare shechen lamsa dagaran yin shasha ro zibena di mongde charu wa gyumzen kalchi de package bure katuina question mark di go de package burta ta ngege twagi lendi 라 말하기 개발해요 말에 디벨레버 쌈기 대구교시 태고래 디기 키라 마홍발이야 단대내 말아비 이나야 마홍발이 키라게 디 탑수드 무트는 조디기래 아니 키라인 베이나야 롭투 나네야 개발 진지 차그래 슈에 다디 디버 쌈당 거에 백해 좀 부르다 간술록테 날즈르 둠벨록테 날 saprophytic nutrition 날라 example di fungi te 함부 임베이네 팜 함부 딩 아주 단다데 heterotrophic nutrition in plant 레다 조시디 지싱 난기 So fungi the plant reverse lede. Chida plant zig mare. Karchin zig mare sena. Gumzen chik kinda. Tamambu game abache. Fungi ki cell wall chiyorba. Di chitin gi sogure. Chitin cell wall di. Mo di nature di. Gyu di chitin re. Plant nang la cell wall di cellulose to chire. Kebar yor. Chitin the cellulose mi paliya. 예니자 polysaccharide sugar 도체 라 임베 있나야 케버티 so 케버티 데도 치르다 plant 나라야 근데 다는 신기야 제가 stem leaf 라인데 다 지신기 제가 칼레링 아주 땡기 말라카 망보 중국으로 왔다 디 fungi 나라 딘데 말라카 망보치다 딘데 케요 마르테이네 다저 시슈징이 케버직디 디신 the cell wall of fungi is made up of chitin and the cell wall of plant is made up of cellulose that's the difference 디직체 당에기 될이야 fungi 베디 랭기메 녜될이야 심바치 랭기 지신치 명라 Indian pipe sage ghost pipe 라네 티기도 ghost plant 도시 라네 티기도 this 지신치 용그레와 Indian pipe sage 지신 까브로 주여 춘주 주여레 라 디나로 자바다 체바 창마 냐라카다 로마다 직 메돌라 속바다 창마 여르다 지신디 이네 디카브카냐 체르와 고스트는 다 갈레랭아 주게 남윤에 동대도 치레 이마진 체베는 까브로 치 통댕이로 치와 다디 고스트 플란트 치랑은 지그레 인디언 파이프 세디 다디 지신 까브로 치레와 춘주지 마셔 말에 진짜 전부 쇼데리케요 말에 이네 디치신게 다 야라카 차자디 디날 차 여르와 이네 그 도티 까브카냐 체
다티 균젠디 그 photosynthesis 시그마레 까부가 그냥 인고에 균젠디 그 나리야 장제 릭스 되게 되어 말에 chlorophyll 켜내요 말에 so therefore it does not photosynthesize öjor 치고 말에 디기 지싱 디기 맹라야 Indian pipesa yana ghost plant lane digre GHOST 다티 nganzu dilan saprophytic dilang ye thanye shimba chi tang ye de saprophytic plant la mycoheterotroph the chick the jove mycosena fungus fungi la ambulase rwatha dela kharchu gorti Indian pipe fishing digi Indian pipe sing digi kharchu gorsan kola ya stat chik ne thobala ya khare kograsena chik khra rang ki photosynthesize chi thugo mar ejor che thugo yo mare khaisa khoena la jangze de mechang ta yimbe ne ko shenchila ne digirwa ta ne se yuldi fungus re hambure fishing digi ne se yuldi fungus re da hamburta hambu di chane ani khogi se di thobguyor dende chila mycoheterotroph mycosena fungus fungi la digido so fungi chi chane khogi se di thobguyor sa mycoheterotroph shugre dokche saprophytic ta saprophyte ki khodendi ngegi khandechil shugi what is the meaning of a saprophytic plant dide chinda tangbo dela digestion takes place externally sedu chilo lagor ra se chue di ta lugi chilo la ya chungor majo ro chimbe na se khawa shugor sena ani lubu na la chungor the digestion take place internally imbe in a saprophytic plant dige na la pena Indian pipe so ro chimbe na khonjo na la ya ani se de khawa shugor sena externally subi chilo ya se de shugor externally outside the body dokche dit nenga cheshuche tatne saprophytic nala ta pena dido chimbena pena suppose nga ge nga saprophytic plant chimba cherba ani se dinge subuchilo yopche ani nge kharchigrisena nge subu nange ta minze chungurwa enzyme digedi nge ge dokche lögrwa ta sedi pa torbalaya and means the go food the digestion of food take place with the help of enzyme so enzyme the enzyme go yosa and nge khachigre sedi chilo yosa and chilo rang lang nge digest chigre and digest she do what I'm going to do is I'm going to release enzyme on the food right sedi kan lang nge means the pa le and means the se nyam to ya and zegur chi tone se the sedi ta pa chik torbache shubache and shu chabuchul nge khachigre and tine ya chechne sejudi ga ta zedi ge nge ya lengirwa so there ya digestion take place externally feeds on dead and decayed matter good soksha semje zishing inaida soksha semje shigyo dige pongbo galya ani ko ten digirwa oh the feeds on say the kawan top gor sena dead and decayed matter ta matter se du sambal ta nga jong ngoje rik sta ta khasa ur ngegi zishing se soksha semje lubu dige chaza matter sirwa ta chita zamlin din ala khari thong ngobo rik dige ngoje rik ngobo rik sang mata matter ligirwa ta dige zishing inaida soksha semje pongbo chi inaida dige ta shi sabe ju shigyo digal ten de bachla sigirwa saprophytic nala khala dikhawan rago re se dikhawan sugol na dead and decayed matters and rago che ani digestion di subuchilo chungyo che ani subuchilo la ani se di shoot sabe jula and se di ya lengirwa that is called absorption ngazo ya lambarwa food is absorbed in the solution form, the soluble form. The saying on Zuki ya lingre, soluble form the ya shoots have jula and ya lingua. All those sessioneta kanda saprophytic nutrition the dish gabicapso, chagin the gate ma, sanku grace,
세디 가완 톱거래 dead indicate matter 퐁보디게트는 와 데네 digestion 가와 충 세디게 가와 슈고래 수구이 칠로라 수구이 낭라 말에 땡라 말에 칠라야 슈고레스 아니 세디 사비줄라 칠로를 슈 사비줄라 슈르케디 당 아주 엔자임 기 슈그와 민제디게 안데네 세디 슈 사비줄라야 아니 같이 그래서나 수구나는 야출 랭기와 that is absorption 어떻게 데데 줄람칠래야 아주 saprophytics 라와 pass nge example taking ye kitebi Indian pipes and ghost plant che di kiran so taja na sida de kiran so rakre di ko la yani ghost plant dige na la shen la ya ten ding chre ghost plant di sula tengor se na humble tengor korang gi se thuye gi nuba diyo mare di gyumsen di ko na la ya jangze rix dige diyo mare ani hojor chungu yo mare an shen ji la tengu khegor 어디 saprophyte 액체 당 아주 lokte 나라야 함부랑 티어다 함부디 지싱오랑 라 지시네 데시게샤요레 but that is something debatable right 딩아조타 딱딱시디 말씀기도 마음발이야 아니 키라조 함부디게디 지싱 텔지기 말에시는 마치비 줌세딩에 타기 줌센식 담비 there could be other reason also 줌센신 바이 용시브와 줌센식 딩에 함부기 치고디게 모디 chitin race 슈비 아니 지싱도 진배나 지고경 오브 셀룰로스 레시신 데기 개발직 슈비 안데기 개발신 바디게 대야 키라서 도나친 디그레 다디 니버디 레버니버디 saprophytic nutrition 디 룹 사브치 타이 insectivorous plant 갈린다 아 키라서 티기 지기 요규레 디마스 토 티로치아 인지 미스리 가르치 독세 다데네 다 디시가 유나이티드 동안 저기 insectivorous plant 체처라 아니 게 되게 디시가 데 개발되는 디고도 키란소 롭세 잠백업 세리 나로야 지 comparison 체디야 탑럼 치그레 치가 조시치간의 약부 지팅 사부지 셴발이야 아니 지금 저기 갈시그레 찍다 찍 지치다 개발된 그 제다로와 딜라야 디드니 빼낭에 빼순신다 빼낭에 되기 딜라야 홀로체 헤미페라사이틱 독스티스와 parasite la niyo bache ande insectivorous leswa ta sida insectivorous plant nala khartu ngo disia parasite gi ngo kharsha insectivorous plant gi ngo kharsha insectivorous plant na pusis busange dirwa busange duzurwa pena example ngajoge venus flytrap pitcher plant dige dirwa busange rix dige zishing dige ngajo insectivorous la gorwa ta busena khare sokcha shen shirwa 다 대라 가르치기 둘라나 찌신 가시치기 카치기 속샤 셴직 잔에 세디 톱기도 아니 insect parasitic nutrition 세나 간데지레샤야 세주 율람 간데지레샤스나 야 속샤 양나 찌신 다 속샤 셴직 잔에 세 톱바 디니 또 뭐라 따비나 지가 다우시라도와 디니 발라야 케바 매브소로스도 당원스탄데 대라야 아니 캬스 티바타나이 디기도 아겐라 다 데신베나 디니기 뭐톤 침베나 다우시부도스 케바 할라 매브소로스도스 케바 매르베스 아니 찌니 마다니 조 고든 카르레스 직 parasitic 직 insectivorous 니기 고든 톤 때비나 직바다 그래도와스 다디 티바디 양직 레베 중그레 소대 간주 때시 간주 케바디 삼노스탄 긴다와 디 나네 짱 예디시 케바타메나 디던 디니 팔라 가선데 헤미페라사이틱 나로라야 아니 게 다기 슈브나시레 케바디 델럽 포토신테시스 중구여레스 슈스와 다 포토신테시스 중구여나 다 포토신테시스 중구여나 가르친 콜라 페라사이틱 슈거 야 티벌라 다디 티워 림바 망부 용구다 다 델라야 티워 고에데 페 개춤브레 다디 나조 말롭센 티브 값수 당쇼델라 소송원에 도난체고에데 개춤브레 안 도난체비나 독바 망부 질렙기레 로아페나 헤미페라사이틱 이게 포토신테시스 지길라이 지싱 릭 디게 장도 저기 뉴 제저티 지길레라이 어저 지길레 다 어저 지기나 why do we call them as parasite why not plant just like ordinary plant or just like any other plant right so parasite should go down 카르레스 다 데려야 가르칠 개발지 가르였으나 포토신테시스 지기 열때 이내 포토신테시스를 가르치고 그래 어절라야 중발라야 차게 가르치고 그래 계산원에 눈장어마도 슈베 봐 아주 추고래 다는 신기 님의 여도 그래
Raba ani thana shi ge ta jangzerix dige gura chlorophyll ta dige chlorophyll gi nime yod chule ani chu dige che ani carbon dioxide gas dige sum di zompe thone ani nga zo kunzo zishing dige gi se di sögo ra nga chu dige di rix di se dige di sögo ba ta del himbe na photosynthesis chungo orte ne ya zishing dige rig la parasite lab go don khare se na photosynthesis chungo er shading e dil lagu chlorophyll yobache chlorophyll yobache chlorophyll latene khari lengire nime yodi sunlight nime yodi chu lengirda parasitic plant hemiparasite ki ni öjur chigire öjur chedi konsu nangla ya jangze di yosang chlorophyll di yosanga they can fix sunlight chu len tu gurta nime yodi chu len tu gur but yimbe ineya nime yochi ko latenchine öjur yung marwa seso tu marwa dil nyamdol ya 추고그와 소디 추디게디 capture사디 제싱 셴질라 capture 거 그러봐 소 추디게디 고에 catch부 인상 추다 데르제디게디 고 water the mineral 디게디 거봐 photosynthesize cheval야 소 디게디 중공디 중사디 다 제싱 셴질레 소 제싱 셴직산에 콜레야 고코 catch부 쉐버직 줍고래 추다 데르젤라 소고 디게디 제싱 류부 셴바지 제싱 셴직산 라고요자 안딜라야 parasite 타칙 두크라랑게 칙 세소토에게 누버도 요마레 hemi parasite this is also hemi limit half to half parasite race this is a full parasite holozoics na they are the photosynthesis 중국으로 요마레 öjur 중국으로 요마레 금세 photosynthesis 중에디 chlorophyll 매장가 어두스레 당아서 내 개발치다기인다 원나 holo parasite 나 insectivorous plant 니 발라 개발 가리요레스 다 개발치대비나 holo parasitic plant la pena cascura sorovina zishing chiglaya khari yoresena yanzu zishing ta yego zishing dige chik sidarwa khari yorsevina yana kha dige diyor root stem leaf flower ta dige diyor ba zishing gi tengi yana kha dige dirwa insectivorous plant nala dinde gi yana kha yores shwe parasitic holo parasitic plant nala 제싱기 연락 카디게디 요마레 root stem leaf 라이데 믹스에 게데 되야데 요마레 와 디 root 라이데 믹스에스 되게 요마레 콘솔레야 가리요르라나 땅에 디직 쉬어제 싫어 그냥서 네베실라셔나 parasitic plant 나로 다 땡에 다다 자와든데 요마르시도 오나 다 컨테스트 치네 페나 디 parasitic plant 치베나 지칭 동부치 옆에나 디기 땡라 컨테스트 투구요레스 라 컨테스트 투구요나 투장가 안 지싱 땡데네 콘조기 세디 톱구요르와 봐 추이나이다 안 세톱규나이다 디 톱고르바 다디 컨테스트 땡 지신 셴지기 땡 속자 셴지기 땡라야 컨테스트 투투고에나세나 안 콘솔레야 투투에게 다다디 콘솔레 자와소 요레 봐 콘솔레 이네 자와랑 마레 디치쉐체 소 nga징에 레디 디레 홀로 parasitic plant 나라 root mix에 케요 마레 insectivorous plant nala root lane mixe ke yores so not proper not sana no proper root leaf lad diche mevache dugus mevache dela ya proper root ta 제싱 나라 요샤바 차기 상마상였다 proper root leaf stem 다 상마였다 녹셰제네 차단 상오체 다 holo parasitic 나라 photosynthesis 말바 insectivorous plant 나라 no photosynthesis insectivorous plant 나라 photosynthesis takes place. दूसरे다 öjur chungor insectivorous plant na 다에 데라 티버 chungurwa 계시 öjur chungu yö나 and insectivorous plant 부상이 기지싱 디게 부가진 사고 그랬어 부사고에 면도와 계시 öjur라 땡기 yö나 öjur chungu yö나 아니 부사고에 면도와 시신 다디 균센디 부사고든디 카레 insectivorous plant like pitcher plant like Venus flytrap dige pitcher
plant konso daganashi Venus flytrap example ni rishinga lokte nang theory pitcher plant dige any budige de karjin sa gugures chena kansa konso tising dige thangchiorwa Venus flytrap pitcher plant dige di chika kala sechu nutrient mesa sacha den ro sechu mesa gi sacha dwala ya sagu kha dwala mangbu shu chike de so sagu kha tsing bu shu den de ya nutrients halam me pe nyung she yu nutrients sechu maden gi sacha chi yung ba di dwala konzu ke yung ro chalon che gore and this sechu di chik sugula ya lule ya sechu di chasan chi drubala ya nani busing so they depend on various insects for their requirement of various minerals or nutrients so seju dige di choe longs choe chetu ani konjoge busing dige del tende go kansa sugu ngone konjo koyu la nebab la techne sugu la koe gi seju chasa chi dengyo mare topgyo mare arwa tende imbe sonsa they have to depend on these insects so busing dige de ya konjo kyap chogo khegor kansna konjo le ya seju di tobya chedo busing dige de lu gyune subu gi gyune konjo le ya ani seju mangbochi ya drupgo or wa topgo or wa tisong zai dok chechne and doksi ani insectivorous plant dige di they attract insect konjo gi busing dige de chu kugu or wa di busing dige de chu ta chi khugya le ya kuya ta chik chu lebya ya ani insectivorous plant dige de la kha chik la method dige de chingan chu ta ji chising ko la jangdu samba method dige de dama dige de pe chondo harbu shuru and dige de gumzen chik tanda bodige de chu korea chedruwa di nangshin ge insectivorous plant dige kha chik ge ani method so ro dama dige de pe kala chondo de harbu sta chen dige bodige chu korea ge gyochik chagore da nangshin ge kha chik la nectar yungurerwa dujido di ngamu che and di ngamu di la budi khordu samba ani budi ta pena Venus flytrap do chin be na ta dog sim be na da andi capture do cherwa and dige khadam de wala ya konjo ngamu shibu yorwa di sweet nectar duji di pe ngamu che and buthoma dige di de khol du di nalola and chude de sagrwa and budige di del lebdu samba and kanzan shmaru du deda sho chen and budi di nalola ya sadres and chunala ma and timdreda and duk chen and konjo ge pitcher plant dige gi and tagin karsho so serix dige di juela ya mense ko education press mense na enzyme so pitcher plant dige gi and enzyme menze dige di ani löche ani dige digi tada sosha buzin dige di shurgore lubu dige di pa shurchene ani duksine konsul pitcher plant dige di la fishing rigs dige di ya seju di topgor on duksi insectivorous plant da holoparasitic ni pala kebarti de dochiche ta tene symbiosis counter winda they are ning jobsta yore symbiosis di chida nganju symbiosis na dire kotebu shushu na living together symbiosis do living together dirwa tunda de ngodi it's called living together biological interaction with biological organism right so cha semjen phale ya ta nyamdo ke ta chik ne deba dindechila ya symbiosis shugre 당한주 단테 델이야 symbiosis 세측디 바지 양한주 대시 세가 됨비 나가주 록테 지르 됨베 나게 록테 나나 세가 믹스스 케트 말에 오브란데 셰게레니 베준 가시시 셰유레 베 가시 샤유레 땡한주 다른데 대시 세가 봤던 거와 틱디르다 양한주 롭신 조시 지간테 식팅 사부친 베이나 닝저보여 소스 딜라 도나야 슈셰 레그레 봐 카시 세르 두그레 다 symbiosis 띵에야 여러분도 예버제셔 당에 빨라 케버디 때시가 라파로치 대시게기 당에기와 띵사보케도 먹었지 symbiosis 디 예와 숨는 제기 mutualistic symbiosis communalistic symbiosis 아니 다른 신기 스름부스바디 parasitic symbiosis 스타깅에 쉬우나 symbiosis 라나 organism living together 세르와 당에 organism 세도야 제신카디게디네레 속자 디게디 semjen디게디네레 간다 냠도 네데버치라와 데릴 symbiosis 그래 딜라야 파직냐 나우치테비나 세부 쇠비나 림바숨 체체 mutualistic
commonalistic, parasitic symbiosis. Sumchalo, these are the types of symbiosis. Tangege mutualistic lana ko debuchin shuginda di sumbal kebardi. Mutualistic nala there is a net benefit. The net benefit se do ta niga le ya chikpen chiro do ni cha le phan thok do chila. Mutual lana nyam do lo go wa niga le phan thok go ras. The digital symbiosis, mutualistic symbiosis later. Niga le phan thok wa. Penang example di lichin ta ding azulok te na tir. Kaser suginda. Lichin the symbiosis reverse lana re. Symbiosis nang kya khande re lana mutualistic symbiosis re. Kaisna lichin di nang lo la ya lichin sa mi da ngazo kariya lichen lana ti do. Lichen di nang la ya khari yore sena organism ni di khari re sena chick algae re. Chick fungi re. So sa di ni ta chick ten de ni ja chigal chick ten de. Ta ni ja la ya ten be kapsu ni ja la ya pendo chim sta re. Ni ja la ya keben ra de go ra. Tika pendo chim de go ni ja la. Pena algae ro cha sha ve na ta da algae di ya chick ya na jula ya joshidi 닝저보다 쉬어래 진짜 개벽값은 게때 시작으로 알기를 차 알기디게 가지고 그래 포토신테사이즈 시기로 봐 요저 때는 그저기 세디 수익으로 봐 안데 세디 수업 디 아니 판자일라 라디기로 봐 도시시네 펜토도 고레스 세 거기 콜레야 세디 데브체 판자이기 아니 알기라 내자야 버체 it protects it gives protection from the external environment so 알기라야 protection 겹캔디다 치기 고유네 겹캔디 수레스나 판자이레 대사사체 제고르다 겹캔디 아니 알기기 파 가르쳐 거스나 세 소소기 소샤바 세디 여저기 토네 귤럼기 토네 소샤바 세디 아니 판자일라 파테 간단히자 찍찍 펜토르시기도 데레지라 mutualistic so lichen is an example of a mutualistic symbiosis 배준치리 다데네 commonalistic 연구다 commonalistic 나라 가르쳐 거스나 디데레시레 organism 찍이찍라 펜토버체 아니 셴바디기 네케케고 말 페마토야 네게고 말 digital commonalistics. One is benefited, but the other does not harm. If not benefit other, but at least it is not harming the other organism. So the digital commonalistic layer. Pen chigi chigla ya pen tobache ani bena A digi B la ya pen togu na B digi A la ya pen ma thona ya nökego mar digital commonalistic later. Pena chik ngazo sina khadwa chimbe na zising chembo chig wala zising chemba chike digyo na chembo digi chungwa dila ya pen toya di chik chigi kuyu ki nebab dine kyab go re ani imbe dana shinge ani zising chemba wala nese zising digi pacho dila pen ma thona nöske ge go ma dinde chig commonalistic later. Ani parasitic na la ha pen tobe na tu ne ke ba e digi b organism a gi b la ya roga chegor da pen to gor da ine b gi a la tu la ya ne ke gor direchla pa pen to ba tu ne ke ba ro chigi chigla benefit cheba ine she ba digi tu harm cheba ne ke ba direchla parasitic sa ha du session reda ta symbiosis na sida organism ni pa la ya dewa tak tan di ni ja chig pen to re cheba chigi chigla pen toba ine shendigi nö ma keba dela chigla pen toba ine chu nö keba dinde chigla parasitic sa so ngazu symbiosis dela yaku cv ina koden sumdwa duksene ngazu lokte na example lichen tijodi symbiosis re ine symbiosis nane ya mutualistic re commonalistic mare parasitic mare duksene dange tare heterotrophic nutrition di pa yewa chikche chene nge Tomadelia parasitic heterotrophic nutrition che dana shige ane saprotrophic nutrition che and then insectivorous plant che and tamadela symbiosis che jene yulam shide ma deshish yabi and peje de sebu chave reba yu and nitrogen fixation se chi yore lobsen dida dinge pa zinda geba di je gi zinda geba gi lobsen typical suma tu shagi kap tu du samba yagu zero na lelab shtare odu se and tiba yobe nge jula lempu jobchi tochna